रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश शहर शहर मंजर। शहर शहर मंजर का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आज के मौज़ूआत कुछ इस तरह से है। डांगरपुरा पुलवामा में विमेंस कॉलेज के नजदीक डंपिंग पार्क लोगों के लिए दर्दसर। उड़ी के कई गांवों में सड़क न होने की वजह से आम लोगों को अबूर मरूर में आ रही हैं दिक्कतें पेश। और प्रोग्राम में शामिल है कुलगाम से हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। अब मौज़ूआत की तफसील। डांगरपुरा पुलवामा के बाशिंदों ने शहर शहर मंजर को बताया कि 3 साल कबल यहाँ डांगरपुरा सर्कुलर रोड मुत्सल विमेंस कॉलेज पुलवामा के नजदीक जिला इंतजामिया ने एक डंपिंग पार्क बनाई, जिसमें इलाके का सारा कूड़ा करकट जमा किया जाता है, जिससे वहाँ की रिहाइश पजीर आबादी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जावेद अहमद वानी पुलवामा डांगरपुरा के नियर सर्कुलर रोड। जनाब मसल ये पिछले कैसा वरियो पे बनो यमो यतन डस्टबिन बोर्ड तवान 10 का सोरे कूड़ा कचरा डिस्ट्रिब्यूट तवान वुमेन कॉलेज पन बनो यमो डम तम त्रावान अम गो एरिया मज बड़ खतरनाक स्मेल अतन गो जिंदगी गुजारन बड़ मुश्किल करान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचित कोर अतन ये डंपिंग यार्ड कायम करो वारे लट धरने हुकामन ताम DC सबस अर्ज वारे लट वन प्रोग्राम यथान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन ताम पन ये हाल गावन यथान कि करो अम नश आजाद सान घरन मन बेमार तह बड़ सफोकेशन गसान ना कह आम पकित हेकान तो न घरन मज रूजित हेकान ब्या प्रॉब्लम गम अतन बड़ हूम बड़ पकान हाफी बचन बड़न तो गई जख्मी बनो वबाली जान अतन रोजन। यह रेजिडेंशियल एरिया मज बनोमुत? अहन जनाब यह रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज डिग्री कॉलेज पत्किन जनाब अतन तरह फिक्र कौन बोजान तारनस लगे। मोहम्मद यूसुफ नार नाव हैदर कॉलोनी बसान हैदर कॉलोनी वुमेन्स कॉलेज तो बे मस्तूर रूट दरमियान गवर्नमेंटन त्रोमुत अतन गार्बेज सेंटर यह सोरे पुलवामुक तो एडजनिंग एरियाज अमिक सोरे सुबह ऑन डेली बेसिस त्रावन अतन तूत बदबू तीत अफूनत सब ह्यूमन लाइफ गुजारान बुझो। Now we have decided to migrate collectively from this particular area to other parts of Pulwama. इस जिमन में जब हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा एजाज अहमद खान से इस्तिफसार किया तो उन्होंने जवाबन कहा, जी ये हमारी एक टेम्परेरी साइट है, तो हम इसमें रेगुलरली लैंडफिल वगैरह करवाते हैं। जो हमारी एक्चुअल जो आइडेंटिफाइड साइट है वो पारी गांव में है, लेकिन उसमें हमारा अप्रोच रोड का थोड़ा सा मसला है, वो हमने टेकअप किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो ही हमारा वो मसला अप्रोच रोड का हल हो जाता है, हम इसको शिफ्ट करके वहीं पे पारी गांव में डंप किया करेंगे। वी आर ऑन इट, हम इसमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम जल्दी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी हो जाए। ये हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला था लैंड कि टेम्परेरी आप यहाँ पे डंप करो। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगे हुए हैं। जो ही हमारा ये मसला हल हो जाता है, बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हो जाएगा, हम इस डंपिंग साइट को शिफ्ट करेंगे पारी गांव। उड़ी के नामला दरा, चमंडा, ग्वालता और जबड़ी समेत दीगर इलाकों के लोगों ने शहर शहर मंजर को अपनी रौदात सुनाते हुए बताया कि इन इलाकों में कई जगहों पर सड़कें न होने की वजह से यहाँ की आबादी को अबूर मरूर में काफी मुश्किलात दरपेश हैं। उड़ी से हूँ। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो दूर दराज इलाका पहाड़ी है, यहाँ की बहुत सारी समस्याएं जैसे रोड की है, बिजली की है, पानी की है, बाकी चीजों की है। नामला दरा ले जाऊं तो नामला के रोड की बड़ी बुरी हालत है। इसी तरह अगर हम चुंडा चले जाएंगे, चुंडा मेरा बॉर्डर एरिया है और बड़े फेंस के उस पार लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उनके रोड का मसला सर हल नहीं हुआ है। PMGSY ने बनाया हुआ है, 9-10 करोड़ रुपए का वहाँ पे टेंडर हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि वो 10 करोड़ लगाया उन्होंने कहाँ पे और क्या किया उसका। नामला दरा में आप चले जाएंगे तो आज भी यानी कि 1500 की आबादी हमारी ऐसी है नामला दरा में कि जिनको रोड नहीं है। और सर एक आपको बात बताऊं कि मैंने एक LG साहब से एक रोड अप्रूव करवाया, DC विपिंदर कुमार साहब से, उनकी माध्यम से 5 करोड़ 15 लाख का प्लॉट मला टू बनी वाया कला।
6 مہینے سے اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، لیکن آج تک نہ ڈپارٹمنٹ اس پہ ایکشن کرتی ہے. زمینیں ہم نے دی ہوئی ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ اس پہ ایکشن کرتی ہے، نہ RNB ٹھیکیدار آتا ہے. گوالتا ایک گاؤں ہے، گوالتا میں پچھلے 5 سال سے PMGSY نے 9 کروڑ کی لاگت سے روڈ بنایا ہوا تھا. بیچ میں تھوڑی سی سلائڈ ہو گئی ہے. 3000 کی آبادی وہاں پر ٹرائبل لوگ رہتے ہیں، ST کے لوگ ہیں. 3000 کی آبادی پچھلے 5 سال سے وہاں پر ایک کٹ ہے 200 میٹر کا. اس کٹ کو PMGSY نہیں بنا رہی ہے. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پرابلم کیا ہے کہ وہ 3000 کی آبادی ان کو راشن اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ چارپائی پہ اٹھا کے لانی پڑتی ہے. کمن کوٹ اگر شہدارہ چلے جائیں گے سر، شہدارہ میں ایک بٹال ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 400-500 کی آبادی ہے، وہاں پہ روڈ نہیں ہے. بنیار اگر چلے جائیں گے ہم تو چوٹا والی گگر ہل میں ایک جبڑی علاقہ ہے، وہاں پہ روڈ نہیں ہے. اسی طرح بہت برا حال ہے سر. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے مادھیم سے ہماری پرائم منسٹر آف انڈیا تک، LG ایڈمنسٹریشن تک ہماری آواز جانی چاہیے کہ جناب ہماری اڑی کی طرف جو بارڈر ایریا ہے، جو ہندوستان کا تاج ہے، اڑی گیٹ وے آف انڈیا ہے، تو اس کی طرف تھوڑی توجہ دی جائے. علاقہ اوڑی کے لوگوں کی شکایت جب نیوز روم نے SDM اوڑی ہروندر سنگھ کے نوٹس میں لائی تو ان کا رد عمل کچھ یوں تھا. اوڑی ہیز لارجسٹ نمبر، مطلب جو مجھے لگتا ہے PMGSY روڈز یہاں پہ جتنا نیٹ ورک ہے شاید کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو یہاں پہ پروگرس ہونی چاہیے تھی، I do accept پاسٹ میں کیا رہا. اور پلس یہ جو ہلی ٹرین ہے یہاں پہ کہیں آپ کا راکی اسٹیٹا ہے، کہیں آپ کا مٹی کا ہے. جیسا آپ نے چورنڈا کا بتایا، چورنڈا جو روڈ ہے اس کے لیے ہم نے پرسنلی بہت ایفرٹس مارے. اس کے لیے ہم نے ٹیکنیکل ٹیمس بھی بلائی جیولوجسٹ کے. انہوں نے پرپوز کیا کہ یہ روڈ جو اس کا ہے اس کے حساب سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. سم چینجز ہیو ٹو بی میڈ. تو اس کے لیے میم نے ایک پروپوزل بنا کے سیکریٹری سر کو بھیجا ہے. جیسا کہ میم نے مجھے بتایا، جیسے وہ پروپوزل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تب اس روڈ کا پھر نیا DPR بن کے نئے ٹینڈر ہوں گے تو اس روڈ کو بنایا جائے گا. سملرلی آپ نے ناملا کا بولا، ناملا میں جو آپ کی BRO روڈ سے ایک ناملا B میں ایک روڈ جاتی ہے، وہ روڈ کا خستہ حال ہے. اس کو میں نے بھی نوٹس کیا، بٹ وہ 2014 کے فلڈز کی وجہ سے آج تک وہ حالت ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آج تک کیوں نہیں بنی، بٹ اس پہ ہم نے کام جاری رکھا ہے. اس پہ صاحبہ نے الگ سے الوکیشن دی ہے. اب اس کے بھی ٹینڈرز ہوں گے اور یہ والی روڈ ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے بعد 3 سڑکیں اسی روڈ سے نکلتی ہیں، ان سب کا کام چل رہا ہے. گرکوٹ میں گرکوٹ ٹو کلر ایک روڈ ہے، ہم وہاں گئے تھے. وہاں پہ جا کے انسٹرکشنز دی گئی، جو انسیٹسفیکٹری ورک تھا ان کو توڑنے کی ڈائریکشنز دیے گئے. تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم PMGSY کے اپنے اس نیٹ ورک کو کر سکیں. اس میں کچھ روڈز ایسی بھی ہیں جو جیسے کہ گوالتا کی روڈ ہو گئی، آپ کی ناورونڈا کی روڈ ہو گئی، جو کہ BRO کو ہینڈ اوور کرنے کا پروسیس چل رہا ہے. انفیکٹ ناورونڈا تو ہینڈ اوور بھی کر دیا ہے، اب گوالتا کا بھی پروسیس چل رہا ہے. تو کچھ ایسی سڑکیں ہیں جو PMGSY کے ہاتھوں سے بن نہیں پا رہی ہیں، کچھ ایشوز ہیں، تو ان کو ہم BRO کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں سو دیٹ اس سے ہمارے جو ڈیفینس کی ایک کیپیبلٹی ہے اس میں کوئی ایشوز نہ آئے اور لوگوں کو بھی آسانی ہو. رہی بجلی ڈپارٹمنٹ کی بات، انفراسٹرکچر اس پہاڑی علاقے میں بجلی کا ٹریڈیشنلی 4 تھے، اب ایک اس میں سے موہرا فنکشنل نہیں ہے. تو لوگوں کو جو بجلی کی سپلائی ہے ہونی بھی چاہیے. اور میں خوشی سے بتانا چاہوں گا کہ ہے بھی اڑی کی پاور سپلائی از فار بیٹر دین ایون بارامولہ ہیڈ کوارٹر. بٹ جو انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ پولس ہمارے لکڑی کے ہیں، I do accept that. اور اس کے لیے ایک اسکیم تھی باغ بائی اسکیم، اور ایک اور اسکیم تھی جس کا نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا. بٹ یہ بتانا چاہوں گا، مجھے بجلی وبھاگ نے بتایا ہے کہ یہ دونوں اسکیمز بند ہو چکی ہیں. اور اب کیونکہ فنڈنگ پنچایت کو ہو رہی ہے تو پنچایت ہیو ٹو کم فارورڈ. اور ایک بونیار اس میں ایگزامپل ہے، بونیار بلاک میں انہوں نے PDD کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے پنچایت نے ایک مل کے ریزالو لیا اور ان سب ایریاز میں کافی مطلب آپ کے جو ووڈن پولس کر کے HDLT امپروومنٹ کی گئی. اب یہی چیزیں ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مادھیم سے باقی پنچایتوں کو. ہم نے پرسنلی بھی سب کو بولا ہے اور آپ کے مادھیم سے بھی بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو فنڈنگ آتی ہے اس سے HDLT امپروومنٹ کروائیں. کئی بار کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ورکیبل نہیں ہوتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں کلگام سے ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کی یہ رپورٹ. سری نگر جموں قومی شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث اس سال بھی میواسا لدے ٹرکوں کو شاہراہ پر جگہ جگہ روکے جانے کی وجہ سے کاجی گنڈ سے میر بازار تک ٹرکوں کی قطار لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف میوہ کا ذائقہ متاثر ہو رہا ہے بلکہ میوہ صنعت سے وابستہ افراد کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وادی کی معیشت میں میوہ صنعت کو ایک اہم مقام حاصل ہے. یہاں کے ذائقہ دار پھل کا ملک بھر میں اپنا الگ مقام ہے. پھل پکنے کے بعد اسے ملک کے مختلف فروٹ منڈیوں تک پہنچانا لازمی ہو جاتا ہے، لیکن سری نگر جموں قومی شاہراہ کی خستہ حالی و ٹریفک جام رہنے کے باعث پھل سے لدے ٹرک وقت پر بیرونی منڈیوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں.
वादी में आजकल मेवा का कारोबार रूज पर है। मेवा को मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए बैरूनी रियासतों से सैकड़ों ट्रक वादी वारिद हो रहे हैं। ताहम पिछले एक महीने से मेवा से लदे ट्रकों को कई रोज तक शहर पर रोका जा रहा है। शहर पर ट्रकों को रोकने के बाइस शहर के अतराफ में वाक़ा राब्ता सड़कों पर भी माल बरदार गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके बाइस इन सड़कों पर सफर करने वाले मुसाफिर और पैदल चलने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नसीब सिंह नामी ट्रक ड्राइवर का कहना है कि वो 3 रोज से काजीगुंड में दरमांदा है और गाड़ी में भरे मेवे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम सरमा में अगरचे शहर बंद रहना एक मामूल है, ताहम अब गर्मियों में भी शहर के बंद रहने से तामीराती एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवालात खड़े हो रहे हैं। फ्रूट एसोसिएशन कुलगाम के जिला सदर गुलाम मोहम्मद बांडे ने शहर मंजर को बताया कि शहर पर मेवा ट्रकों की आमद रफ्त मुतासिर होने से मेवा व्यापारियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक है, ये ऐसा आइटम है जो कई दिनों तक नहीं बल्कि सिर्फ चंद घंटों तक ही इसकी लाइफ है। अब जब ये काजीगुंड में 3-4 दिन तक इसको रोका जाता है गाड़ी को, तो ये पेरिशेबल आइटम बिल्कुल खराब होता है। इसलिए इसको आगे जहाँ जब मंडी में पहुंच जाते हैं, इसको सिर्फ 12 घंटों तक मंडी में पहुंचना होता है। जब ये 6 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद है ये सड़ जाता है। हालांकि ये यहाँ कश्मीर का ही नहीं बल्कि जम्मू से बाहर पंजाब से जहाँ से भी फ्रेश फ्रूट आता है बिल्कुल सड़ जाता है। उसको भी यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता है, उसको फिर फेंकना पड़ता है। इसी तरह यहाँ का फ्रूट भी जो है वो भी बाहर की मंडियों में फेंकना पड़ता है, तो उसको बिल्कुल सड़ जाता है, जो करोड़ों की सूरत में नुकसान होता है। हमने गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट की है, ताकि गवर्नर साहब ने विश्वास दे दिया है कि हम इसको किसी ऐसे तरीके से चलाएंगे जहां से यात्री भी चलेंगे और ये जो पेरिशेबल आइटम है तो इसको भी आगे जाने देंगे। मगर न जाने क्या बात हुई, अगर कि गवर्नर साहब ने ये ऐलान भी कर दिया, ऑर्डर भी निकाल दिया, मगर फिर भी इसको काजीगुंड में रोका गया। और मैं कहूँगा कुलगाम मंडी से जो माल निकला है वो 2 दिनों से 3 दिनों से पड़ा हुआ है काजीगुंड में, आगे नहीं जा पा रहा है, वो वहाँ पे ही खराब हो गया, न जाने आगे पहुंचकर क्या हो जाएगा। इसी तरह सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, हर किसी मंडी से जो माल निकलता है वो खराब होता है और इस तिजारत पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम गवर्नर इंतजामिया से आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो ही यात्रा का टाइम खत्म होता है तो हमारी माल बरदार गाड़ियों को आगे जाने दिया जाए। कारोबारियों ने इंतजामिया से अपील की है कि मेवा से लदी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए ताकि मेवा का मियार बरकरार रहे। इन सारे मामलात पर जब आकाशवाणी श्रीनगर ने ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जनरल विक्रमजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, हमने रिसेंटली एक एडवाइजरी निकाली थी ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर पाएं। इसके तहत हम 11:30 से लेके 2 बजे तक LMVs को, छोटे ट्रक्स को, कार्स को, मैटाडोर्स को जवाहर टनल के थ्रू भेजेंगे नीचे। 2 बजे के बाद नवयुग टनल से इनको नीचे भेजा जाएगा ताकि वो स्मूथ और इजी मूवमेंट होए। अगर किसी को उससे पहले जाना है तो हमने मुगल रोड वहां भी बंदोबस्त करा है। मुगल रोड की हमने टाइमिंग बढ़ा दी है, वहां हमने ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करे हैं। तो अगर कोई सिटीजन को जल्दी जम्मू निकलना है तो वो मुगल रोड इस्तेमाल करे। जो NH पे जो प्रेशर बढ़ गया है आजकल और जो NH में रिसेंट पिछले हफ्ते बारिशों में जो डैमेज हुआ था उसके कारण हमने ये तय करा है कि जो खाली ट्रक्स हैं और जो छोटे ट्रक जिसमें फ्रूट्स हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसके लिए भी हमने उनको एडवाइज करा है और आज हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं उसके लिए कि वो सब मुगल रोड ट्रैवल करें ताकि यहाँ जो ब्लॉकेज हो रहा है, जो यहाँ ट्रक्स पाइल अप हो रहे हैं, उस पे प्रेशर कम हो जाएगा और हम NH को बड़े ट्रक्स के लिए यूज कर पाएंगे और जम्मू से यहाँ जो पेरिशेबल आइटम लाने के लिए जो भारी लोड वाले ट्रक्स हैं जो मुगल रोड से नहीं आ सकते, हम उसके लिए उसको यूज करेंगे। हमारे ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ट्रैफिक पुलिस की एक वेबसाइट है, उसपे सारे कंट्रोल रूम नंबर्स हैं। हमारी एक ट्विटर हैंडल भी है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, जिसपे हम सारी एडवाइजरी डालते हैं। सो नागरिकों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे 3 कंट्रोल रूम चलते हैं, जम्मू, रामबन और श्रीनगर में। आप उस पे
24 घंटे फोन कर सकते हैं, 24 घंटे अटेंड करे जाते हैं। जैसे ही कोई दिक्कत आती है हम अपने ट्विटर हैंडल पे वो इन्फॉर्मेशन तभी डाल देते हैं ताकि नागरिकों को एकदम पता चल जाए कि यहाँ दिक्कत है। इसके साथ ही शहर शहर मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला सुनील कौल, तरतीब अशफाक अहमद शाह, रावी बसारत गुल, रिकॉर्डिंग एडिटिंग मीर हमीद और पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर।